महिलाओं की सहायता के लिए सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट की सहायता से नर्सरी मैनेजमेंट, लैंडस्केपिंग एंड न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुधवार को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के 112 नंबर सेमिनार हॉल में सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की ओर से आयोजित सेमिनार का उद्घाटन रजिस्ट्रार डॉक्टर देवाशीष दत्त ने किया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी की समाज सेविका संयुक्ता बोस मुख्य रूप से उपस्थित थे। 3 दिवसीय इस कार्यशाला में उत्तर बंगाल के विभिन्न इलाके की महिला किसान भाग ले रही है। वुमेन स्टडीज की ओर से बताया गया कि पौष्टिक फल और सब्जियों की खेती कर वैकल्पिक आय के अलावा महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाजार में मिलने वाले कृत्रिम खाद शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। सेमिनार में गोबर या वर्मी कॉम्पोस्ट खाद व्यवहार करने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में को फार्म के परियोजना अधिकारी अमरेंद्र पांडे, वुमेन स्टडीज की बिथिका मणि दत्त समेत अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की प्रधान शिक्षिका डालिया भट्टाचार्य ने बताया कि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सामाजिक दायित्वों का भी पालन किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला सशक्तिकरण से देश भी शक्तिशाली होगा। শিক্ষাগত ডিগ্রি দিচ্ছি সেটা আমরা চাই না। আমরা চাই যে মহিলারা নিজেদের উপর স্বনির্ভর হোক এবং তারা নিজের পায়ে দাঁড়াক, তারা কিছু রোজগার করতে পারুক এবং সেটার জন্য যে খুব বেশি টাকা পয়সা দিতে হবে তা কিন্তু না। খুব অল্প টাকা ইনভেস্ট করে তারা যদি ছোট একটু স্পেসের মধ্যে, ছোট জায়গার মধ্যে, তাদের ব্যালকনির মধ্যে বা তাদের নিজেদের বাড়ির বাগানের মধ্যে তারা যদি একটা জায়গা করে নেয়। আজকাল সবাই জানি যে সবজির মধ্যে প্রচুর কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স থাকে, সেটা যদি ইউজ না করে কিচেনে নিজের কিচেন গার্ডেনিং অর্থাৎ নিজের ছোট্ট বাগানের মধ্যে যদি আমরা নিজেরাই ফল বা সবজি উৎপাদন করি এবং সেটা যদি আমরা বাড়ির কাজের জন্য ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের শরীরও ভালো থাকবে এবং আমাদের বাড়ির যেই পয়সাটা যেটা দিয়ে আমরা সবজি কিনছি সেটাও আমাদের খরচা করতে হবে না। তো সেইভাবে আমরা মহিলাদের, তাছাড়া এরকম অনেকেই আছে যে যারা এই কোর্সটা করছে এবং তারা নিজেদের ব্যবসা করছে, যেমনি মাশরুমের ব্যবসা করছে, তারপর ড্রাগন ফ্রুটের ব্যবসা করছে, তারা বিদেশেও পাঠাচ্ছে। এরকম অনেকেই আছে যে এই ধরনের নিউট্রিশনাল কোর্সে বা গার্ডেনিং শিখে তারা হচ্ছে বিভিন্ন নিজেদের ওপর নিজেরা স্বনির্ভর হচ্ছে। কাজে আমরা এটাই চাই যে মহিলারা স্বনির্ভর হোক এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা মানুষকে এম্পাওয়ারমেন্ট আনে।